हेलो हेलो నేను ఇలా భూజాలని గుడిలో కొన్నాను నేను దాన్ని కాణాత్యాన్ని గొప్ప వేసవించటం గిరాయిని
प्रदीप कहार राजी एकाधारे राजी केल्पा टोपा गाराडी केराडी दीसा लोकदु यादु सासराई दीसा जंतु का क्वीन दीसा जंतु आनु आयसो फसल स्टांड अवसर प्राप्त आयसो फसल प्रभाकर कहला प्रधानई पमतन विमय आदि आदि माला तांगे रेहा सेनजी या उपहार कितने प्रकार प्रभाकर प्रधान पद कहलाई सम्मानित किए जाना उन्होंने भी कहा करे